Sangsa taram chak sor perang ya getal pa video na demna dal yang ayano text epic ni gemen skiat na damian demna jerangan chang na skian asung video ko skip kai je full watch ka bo no san asung skiani ku igen demna jerangan skip kai asung orang gen asung skiani ku irk jawan demna chang parang den asung ya video ko skip kai khat na ta man gen badak chak agta ni na skian den asung ni na ta man gen more parang demna daudi yano a text ko mangani san se don so bangi je san thari mi so kai gen demna maina asung de ya ko de mangsa thari mi so to ba changai gen nok mo demna daudi anga yano text se man jok demna epic mamung dong kuze ya ko titi play kat na ne Daw na sung dake kena nak teman yan diam na daw de na sung yas kang pa ya epic ko thari nak ta yano na sung group thari raching nak ta nangen ong jade na sung yano group thari jawdi ya ko chakhal nak teman jawat dim na thari nak teman jawane er perang dem na daw de na sung wa ko group thari nak test kang pa yano plus ko click kaim ne yano rectangle ko add khaba bone rectangle ko add khaba jok ini jamna wa khusakchi 3 dot nak teman ya na sung battery ni sipang chibak ko step jok ya 3 dot ko click ani jamno ya fill composition area na khat pa ya ini jamno daw de na sung yano full screen wa ko nak teman ya mo dem na daw de ya chingni je kon daw add khaba chim wa de an chingni text na batti khandak ya u ko de an ching roat nak tanangen text mung apsanong i roat nak tanangen ya text ko sorry ya ko sktebat pojok rectangle ko sktebat pojok ini jamani ya ko sktebat po nude na sung ya tiktak ong ire bagi nokne text mung ya rectangle mung apson ong iro ahan demna daudi ya text ko ran khujayan jamanu group thari hodi ya text ko kenokne demna ya dawan singni je kon add khaba chum wa gamas kha genok demna text mung mang ko kenokne demna daudi yano anchung side tum kro nakpa ko nak tamania left side chibaka ya ko step pojok ya ko long press khabjok ini jamanu ya gegani ko select kabon demna je kon anchung daw add khaba chum una u ko gesan dimna aro yano lyrics ko gesa ini jamanu de taude wa ko sakchi second pa ko stebat pojok na song ya second pa nakna tamania ya second pa ko stebat po taude na sung nan de ke sokpagen mo ya ko bapsan takim na second lyrics ko ban yakin ya plus ko click kai rectangle ko add khabo ini jamanu wa ko sakchi 3 dot ko step imna fill composition area takat po ini jamanu taude anchung ya ko text mung apsan ong iro atira again ini jamanu taude anchung ya lyrics aro ya rectangle ko add kai mna sorry mark kaim ne yako taude anching group tharet ken wa second pa ko sktebat po mo de ken nak tamania na song yano taude ge ni khona group thari mana ha demna ini jamanu de taude anching ya group ko click ha genok demna group and marks one gaba ko click ha genok ni jamani ya effect chi re bane ya effect nak tamania ya effect demna taude na song yano tiles ko rababo tiles ko rabani jamanu mirror ko on kai do nang bujok ne background bujok ini jamanu taude anching manggaban ko thari nak tanangen menggapan efekara mahdak ke bau kuban yang busuk demna dawde ansung swing ko rabagen demna swing ko skang pa SW set pu nude na sunga swing na khat pagin ne SW set nya swing na khat pa ha ya ko standard setting rabana ini jamano dawde ya swing ko open kapjuk dawde ansung frequency ko mam barak jaw ini jamano dawde ansung yano angle 1 ko 0.7 don gen ne 0 aya bangang jok mo banga ha 0. minus minus 0.7 ya ko bapsan angle 2 ko donat pojok angle 2 ko bapsan taki donat po yano de minus sung jaw minus da sion minus tong so jai ini jamanu de dawde na sung swing de complete ong hai ini jamanu dawde an sung oscillate khara bagen oscillate mo os yat po oscillate na khat bagen oscillate na khat pa ha demne ya ko standard setting ra bajok ini jamanu dawde an sung angle ko 90 degree donat na tanangen ne skang pansing angle ko 90 degree donatnya 90 degree wahai ini jamanu taude langsung ya frequency ya ko 0.50 donat pomo ansing ni phangna jakhal janga ta kemna donatai bo ini jamanu magnitude ko de ansing 10 don gen mo 10 mangmang inu 25 tong soye ya ko ansing 10 donat gen 10 kema kabo itrang anya taude ya ba complete wahai ini jamanu taude ansing web warp ko rabagen web warp mo ya ko rabajok ini jamanu taude ansung yanus khang pao plus khalna tanangen 1.0 do nangbo ya ko face ko 1.0 do nangbo anga 1.0 tiktak ong jabon titi pata khomiana mambong chai ini jamanu taude ansung watch 3 ni under mo 3.0 manang ode 3.0 tiktak do natpo number ken ini jamanu taude ansung spacing ko 2.0 mo spacing 2.0 singbonga 2.0 tik tak to nachina ini jamano de taude anseng ya magnitude ko ba 2.0 don thaigen mo ya magnitude 2.0 don atiye angle ko de mamba rak chawa de manikin ken ana sunya ko play katna ne
Taudi yana anchung yano epic mungsa ko rabana gita nangen demna long shadow ko de anchung phangna jakhal rungna gita nanga maina text ungjodi ni digane chung brap bin ken ungjodi maiba rakin ken mo demna anga alpha ko nachingna alpha ko full donate ni jamanu daude anchung yana exposure gamma ko raba chingna exposure gamma ko anga adita donatani jamanu ya khori anga digen donangino ken ini jamanu daude na sung yanu ya epic pang in ke bomo ya epic pang bako daude na sung ya ko copy kaimna paste khana taman genwa lyrics ke sana je ko aganu de anchung epic on ba khujaba unamo demna daude ya ko copy kaimna paste khana tanangen demna ya ko copy paste khana changi jak parang nirk pojok ya 3 dot ko click habjok ya khama ni ko 3 dot ko ne ini jamni ya copy epic ne na sung daude yanu ko yanu epic tung ba gam ko copy kain jok ini jamanu ya daude yanu na re pabjok yanu epic tung khujat ye epic chire babo ini jamanu ya 3 dot kon click athamne yanu paste epic yan dia kat pojok daude na sung deki niknak taman ya mo ini jamanu daude anching ya ko mungsa thari khunak tanangen wara maida ka bana minir bojok ne yan men demna daude ya de alamla mu pongata nisan demna warang khode na sung gapun mu pongata ni ko ba khalnak taman gen changau ode je ko ba thari ja khalnak taman gen mo demna daude anga ya mungsong bat ka bakon demna daude yano Maybe ko click cutting joke, group ko click cutting joke, ini jamni move and transform monare banai, ini jamnu side checha sunare bagen, ini jamnu daude ansing yanu plus jakal gen, first last aru middle mo, yanu plus ke getam jakal gen, dimna middle ke sa jakala china, ini jamnu daude anga first kaponare bajok, first kaponare bani jamnu de, yakode daude ansing khomiat bajok ne, khomiat bajok, ini jamnu daude ansing yana adita donat pon asung Poni de galsang na be demna 200 ni under 70 ni under ang donat po ini jamanu daude anching yana graph chakhal na tanangen graph khon deki chakhalat na mo graph khon deki chakhalat na ini jamanu wa chibari angimna last year yang yako anching chonat kenne yako chonat hayen yako chonatani jamanu de daude anching yana ba graph chakhalat ken graph ko anching degi chakhalat na mo Daude graph ko den dikin do nai bjok ini jamanu daude na sung bakery ang bjok ne bakery ani jamanu daude na sung dekin nak taman yam mo bonang skun deki text nak taman yan demna nami rakin man jayan demna mambong jawade mo dekin kian gemukni thariaun dekin kayan ha ya ko play catching na Daude na sung deki bonang matun di bangin kimna bonang ko nak taman ya demna daude ansing yana text rotation na ma wade mai dekion gen mo text rotation na changi jak parang panir pujok yakon a to z khiat nakta amya yanon demna ya move and transform na re babo ni jamani ya rotation nak taman ya rotation na re baimna yako ansing on tt skhangi plus chakhal boy ni jamanu last chi plus chakhal boy ni jamanu rotation ko na sung baita na taskia na sung nat pone a 90 degree donat ken na sung baita gen na sung niskasan dimna bangi no ba bangi jo no ba wade na sung ni khushi samo daude anga yako neke onat na ne ande ke onat na daude yako nirk pojok play ka flatnya wade na sung yanu rotation wa ko nakna tamani andimna daude anching yako minus china dona pamo da anching minus china dona rotation dimna daude anching ya yako de plus china don skana ta nangenok ne plus china don skana ta nangenok rotation ko dimna daude anching rotation skang yano je kon anching daw yano plus chakala chmo sai che jasu plus chakala chmu kon thari khu jan ching yako skang pa thari chingna yano first aru last middle taki ge githam plus unat ye yako chonat pojok yakon deki chonat po ini jamanu daude anching last chibari yangi chonat chingna ini jamanu graph chakhal genne daude anga yako deki graph chakhala chingna graph ko deki chakhala tiya aro uchi ko banga deki chakhalat ken kemakabo deki chakhalat ken ini jamanu daude anching ya rotation na re bathaina ini jamanu daude anching ya nok maina da shi ponau chakhala daude ya de parcel chakhalna tan gen demna banu barang thari sheta ni rang dungen simuri kemakabo demna nga mestiko agan thaiyan asungna Demna daude anching yako plus 90 don kagen plus 90 yako deki graph chakhalat ken mo graph deki chakhalat ken ini jamanu daude na sung yako play ka akon irk pojok ne Yano deki nikna tamanian demna direkin thari jakhalian demna saubade changjaimna dongigen ti tharinas ke parangpo unigaman sanga dia video de raban demna nasung yana epic kapun ko bon taman gen ba nasung yakon namna ko de yakon thari ba jakhalna taman gen demna ariano text ni khalarang ko nasung dingthang on dapon demna aro manna ode nasung mangsam gani epic on dap ko bo ya epic na on dap bi jakhalobo wa basl khwai gen perang nasung ni khusi ta yako thari na ta jothon ka bomor perang demna
ya video ra mai yakin kana sung comment kai aga na te ni bo jerangan ya video ko yanuna ni acham demna anga de ya video ko yanun bo nat na tam yar perang demna jerangan ya video ko nam na kacham video ko like kaim na rugutal pamandi ode channel ko subscribe kana te golna ber perang sakantingon sak skin yani na mtel bea